जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पवित्र राखी पूर्णिमा अवसर रे आपण मानकु मो तरफ अनेक अनेक अभिनंदन और शुभेच्छा। ये आमर कुनी बटरफ्लाई मोर आउ सी माने वीडियो हबो बोली आमे ताकू कहलु तू टिके साइड हे की बस किंतु सी कहला नाइ मु एठी बसिबी आउ आजी कोन अच्छा अच्छा मु बुझी पारलिनी से कोन कहला काने एते धीरे से कहला मु शब्द रे किछि बुझी पारलिनी। एक्चुअली आज राखी पूर्णिमा तो एमिति तो एटा हमरो ओडिया मानकर एटा गोटे भाई भौणीकर गोटे अतुट बंधनर गोटे पर्व आमे कहि परिबा। बलदेव जीउकर गोटे जन्म दिवस बोली आमे कहि परिबा। किंतु मो पई आज दिनटा निश्चित भाबरे टिके माने मते टिके अलगा लागुची एति पई कि जे 7-8 वर्ष हे गलानी मु ना मो भाई पाखु आसी पारुची ना मो भाई मो पाखु जाई पारुची काना हमर लाइफ रे एमिति किछ ना किछ स्ट्रगल चलीची से चाहिले भी मो पाखु आसी पारुनी कि मु भी ता पाखु जाई पारुनी। तो एते दिन परे ताकू देखिली तो मु खुशी रे ताकू राखी तो बांधिली तापर आमे टिके गपसप हेलु आउ सेते बेले मु टिके एते खुशी हेतिली जे मु भूली गली आमे ये टिके छोट पिलाटा अछि ना आउ से भूली गली मु हमर से जो राखी बांधिबा समयटा वीडियो करबाकू किंतु सेटा माने मो पय मायना रखे ना मु आज मो भाई पाखरे अछि मो भाउज मो पाखरे अछि जोटा कि मु मो भाउज बाहा के आसला परे भी मु ता सहित माने गोटे मु ताकू राखी भी बांधि पार नथिला आज मो भाउज को भी मु राखी बांधिची तो मते सेटा ही मो पय बहुत बड़ खुशी। आ सबुठ बड़ कथा मो भाई रो गोटे भल गुण माने मो भौणी बोली प्रशंसा करूनी तार सबुठ गोटे प्लस पॉइंट है मु एते सारा कथा कहबी से तार गोटे हाँ रे कहि से कथा शेष कर दो हैला माने मु सब भाबे कि मु धन सहित कौन कथा हेबी से ताकू जहा कहबी से चुपचाप कि खाली सुनी दबो किछि से मते एते दिन हेलानी आउ से मते केबे किछि कहेनी जे कोथरे ऑब्जेक्शन करबा कि गोटे नानी एठी तू ए दिनसटा कर सेमिता मन आमे भाई भौणी कम सांग अधिका आउ तार मु श्रेयटा जो शुणिथिली जे कहंती कि जे माने भाउज आसी गले भाई बदली जाए कि भाई बा हेले बदली जाए तो मो लाइफ रे से दिन हेनी कौन पई कहंती हुए तो माने समस्त जीवन रे अलग अलग परिस्थिति थाए सेति होतो कि मो भाई भाउज मु माने भौणी बोली कि तांको कि सोशल मीडिया रे वीडियोटा बनौछि बोली कहूनी किंतु मु से दिनसटा तांको पाइछि आउ आज ए वीडियोटा तो कली राखी पई मो भाई भाउजों पई केना मु बहुत खुशी अछि किंतु मोर आपण मानक पाखु भी गोटे कथा मोर पहुंचेबार अछि। नॉर्मली आपण माने सुनिथिबे जे कहंती कि जे पर झियो घर भांगी देला जोटा कि मते हाँ ठीक अच्छी एमती आम कहीपर जे सबू झील खराब कि सबू झील भल कि सबू भाई खराब सबू माने भौणी भल से कि एमती आम कहीपर पर झील सेमती कह गले मोर व्यक्तिगत मत मु रखुची हुए तो सेटा आपण मानकु भल लागि पारे माने भल न लागि पारे सेटा मोर मतटा रखुची जे पर झील घर केमिति भांगिबो पर झील सी गोटे परिवेश रे बड़ होता है 20-25 वर्ष पर्यंत बड़ हुआ बहुत झील मान भी जल्दी बाहर जाए जमी मो भाजर 21 वर्ष बाहर मोर 25 वर्ष तो आम गोटे परिवार भितर बढ़ी था आउ गोटे नुआ परिवार को आम जाऊ सेठी जाए से परिवार से बापा माँ कि आम स्वामी कि आम नणंद कि दियर जी भी था आम परिवार भितर आमर सदस्य जी भी था आम समस्त पसंद नापसंद आम जानी न था सेमाने केमिति चलन आमे गोटे चलनी रु जाइथिबा सेमाने आ गोटे चलनी रे थिबे तो आमको टिके एडजस्ट होबाको पड़ी थाए जेहेतु आमे बहु आमे चेष्टा करू जे आमे हमर 100% दबाबो ता परे भी मनुष्य मात्र के बहु तो मु भी मु कहबिनी जे मु परफेक्ट कि मो भाउज कहबिनी से परफेक्ट तो आमे सेठी कोन हुए ना सेठी हमको बुझिबाको पड़े जे हां किछटा भूल ताडू ही गला किछटा भूल मोडू ही गला तो सेटा को हमको अणदेखा करके चलीबाको पड़े नहीं कि सेही जिंस को धरिकी कहीं मते सी जदि भाभी था कि नानी मते कहीं कहला तो ता मो भीतर से जिनसटा होता कि मु भाभी था सी मु बड़टे सी मते जिनसटा कहूँ तो से जिनसटा मु केबे मो भाउजठू फील करनी तो आज जदि आम भाई भौणी आम एकाठी अच्छु भल संपर्क आमर तो भाई भौणी बंडिंग बहुत भल था कहीं मुझे आगु कही जे आम सांग बलिका थिलु किंतु मो भाउज केबे आम भाई भौणी भितर आसीनी सेटा ही मु ताकू सब श्रेय ताकू दबाक चाहे कहीं से केबे चेष्टा करेनी आम भाई भौणी कथा होतबु से केतेबेले कहेनी कि जे कहीं नानी पाखे बसीच कि कौन कहूँ से इंटरफेयर करेनी आ मु भी एटा मो सपोर्ट रे मु कहूनी मु भी केबे ता लाइफ रे पर्सनल लाइफ रे मु केबे भी पसिबा को चेष्टा करिनी आउ एटा एकी खाली
ମାନେ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଭଉଣୀର ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି କି ଯେ ଏ ନଣନ୍ଦ ମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ନଣନ୍ଦ ମାନେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି କି ସବୁ ଭାଉଜ ମାନେ ବି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟାକୁ କାଲକୁଲେଟ କରି ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ଯେ ନାଇଁ ପର ଝିଅ ଆସିଲା ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ସବୁ ଦୋଷ କାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଦବା। ସିଏ ଆସିଲା, ଆମେ ସିଏ ଯଦି କିଛିଟା କଲା ଆମେ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ସେତିକି ନିଜର କରିବା। ଯଦି ସିଏ ଆମକୁ ଯଦି ନିଜର ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ସିଏ ଆମର 10ଟା ଭୁଲ ଦେଖିକି ବି ସହି ପାରିଲା, ବହୁତ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି 10ଟା ଭୁଲ ଦେଖିବେ ଚୁପ ହେଇକି ସହିଯିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ରିଆକ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅତି ଶୁଣି 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 ରିଆକ୍ଟ ହେଇଯିବେ, କାରଣ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ନୁହଁ, 5 ମଣିଷଙ୍କର ମତ ବି ସମାନ ହବନି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିପାରିବିନି ଯେ ପର ଝିଅ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ଝିଅକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୁଁ ଧର ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୋ ବାପା ମା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଠି ମୋ ଭାଉଜ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମେମ୍ବର ଆମ ଘରେ ଆଡ ହେଲେ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ମୋ ବୋଉ ଯଦି ବେଶୀ ମୋ କଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ ନା, ମୋ ଝିଅ ଏଇ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛି, ମୋ ଝିଅ ଏଇ ସଂସ୍କାର ଜାଣିଛି, ମୋ ଝିଅ ଏଇଟା ଜାଣିଛି, ଆଉ ତୋ ମା ତତେ କିଛି ଶିଖେଇନି ଇଏ କରିନି, ସେଠି କଣ କି ଭାଉଜଟେ ଚାହିଁଲେ ବି ତା ମା ପାଖରେ ଜାଗା କରିବାକୁ, ଯେମିତି କି ମା ତ ନୁହଁ ଶାଶୁ, ତ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗା କରିବାକୁ ସେ କେମିତି କ୍ରିଏଟ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ତ ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ରହିଲି ନା। ତ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଶାଶୁ ବୋଉଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେସ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି ସେମାନେ ସେଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପୋଷୀ ବୁଝାମଣାରେ ସେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପଶିକି ସେଠି କହିବି ହେ ନାଇଁ ବୋଉ ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାକୁ କହ ସେ ଏଇଟା କରୁ, ସେଇଟା କାହିଁକି କରିବନି, କି ବୋଉ ସେଠି କହିବ ନାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଏଇଟା କହିଛି ସେ ଠିକ, ମୋ ଝିଅ ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, ସେ ଶାଶୁଘର ନେଇକି ଚଳିଛି, ତ ଏଇଟା ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ଘରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟେ। ତ ମୋର ଏଇଟା ସେଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ କି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ଆମ ହିସାବରେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ହବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆ ଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟା ବହୁତ ଅଧିକା ହୁଏ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆଉ ଇଏ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ସିଏ ତ ପୁରା ଚୁପଚାପ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଚୁପ ହେଇକି ବସିବେ, କାରଣ କହିଲେ ବି ସେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନି। ବାକି ମୋ ଭାଇ ବି ସେ ମାନେ ଯାହା ସେ ଟିକେ ହସିଲା ତ ହେଲା, ସେତିକି କାଫି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ସେ କିଛି କହିବନି। ଦି ଜଣ ଯାକ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛ, ଟିକେ ହାତଟା ଟିକେ ଦେଖା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ନା ତା ବି କରିବନି, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଟିକେ ହାତଟା ଦେଖ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛ, ଆରେ ବା ଯାହା ହଉ ଏତିକି ତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ 2 ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ନିଜକୁ ବହୁତ ମାନେ ଆଜି ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ ମୋର ଦୁନିଆ ଜାଗାର ସବୁ ଖୁସି ମତେ ମିଳିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କେମିତି ପଛରେ ବସିକି ମାନେ ହାଲକା ହାଲକା ହସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଜୋର ହସିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉଟା ମାନେ ପରିଚୟଟା ଲୁଚିଯିବ ନା, ଯେ ସେ ଚୁପଚାପ ବୁଲିକି ବାକି ମୋ ଭାଇ ବି ସିଏ ବି ଚୁପ ଚୁପକି ହସୁଛି, କାରଣ ତାକୁ ବି ହସ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜତେଇବନି, କାରଣ ତାର ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ଲକ୍ଷ କଥା ତାକୁ କହିବି, ସେ ଗୋଟେ ହଁରେ ସେ କଥାଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦବ। ଆଉ ବାକି ତମେ ମାନେ ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଆ ଭିତରେ କିଛି କହିବ, ମାନେ ନା କହିବନି? ତମ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମୋ କୁନି କହିବି, ମୋ ଗେଲିଟା ତ ମୋ ବଟରଫ୍ଲାଇ, ତା କଥା କଣ କହିବି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା, କିଛି ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କହିଦେ ହାଇ, କହିଦେ ହାଇ, ହାଇ କହିଦେ, ହାଇ ହାଇ, ନମସ୍କାର 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 କହିଦେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର କହିଦେ, ନମସ୍କାର କହିବନି, କହିବନି ଆଉ ଆମକୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବେ, ଆମେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବାନି, କହିବାନି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ନ କହୁ, ମୁଁ କହିଦଉଛି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଛୋଟଟା ହେଲା। ଆଉ ବାସ୍ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ମତ ମୁଁ ରଖିଲି, ବାକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗି ନଥିବ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମତେ ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏସବୁ କଲେ ଘରଟାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ, ବାକି ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ବାସ୍ ଏତିକି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।